Volim ove situacije u bašti kada jednim potezom iz svojih tunela za mrkvu izvučem ogromnu količinu mlade mrkve koja je pritom potpuno zdrava. To je zato što živim godinama u miroljubivom odnosu sa mrkvinom muhom, igramo uspešne žmurke, tako da ću u ovoj epizodi da razvijem jednu garden legendu o tim tablicama dobrosusedskih odnosa u bašti. Te tablice zapravo niko nije proveravao. Kombinacija luk i mrkva u bašti, zašto ne funkcionišu i kada mogu da profunkcionišu. U prošloj epizodi radila sam ugradnju paleta u permamodele. Sve se biljke dobro drže. Koja je prednost ovih paleta? To što mačke neće hodati po glavama biljaka, već hodaju po daskama. Verujte mi da je to velika prednost. I sve su ovo otporne kulture, kao što vidite nakon nedelju dana. Sve se održalo, čak imam osjećaj da lagano biljke i rastu. Evo i Milja ima konačno mesto da stane na dasku, a ne na glavu o nekoj salati ili ratkvicama. U ovoj fazi kada sam gotovo pojela sve julske salate, evo tamo je, ovo je sve zimska zona i čekamo nansen da poraste. Ja onda berem listove nevena, sada je vreme i da se jede list nevena u salati i listove slezovke. Ovo su se podmladili listovi, a ova slezovka je bila ošišana u toj epizodi u kojoj postavljam prema model za beli luk, a hoću pritom da vidite i koliki je beli luk. Mislim gotovo za mladu berbu. Ja zapravo ovdje imam beli luk za mladu berbu, samo što on ovdje nije posađen za mladu berbu, već da ostane do jula kada osmeni kultura i za njega idu tikvice. Dakle, novi turnus tikvice. Vodite računa kad radite kombinaciju biljaka da iskombinujete i drugi turnus tikvica na nekom mestu, jer je jako bitno da na toj poziciji imate 3 kategorije plodoreda, ali da sve 3 imaju berbu u julu mesecu kada idemo sa drugim turnusom tikvice. Dakle, ovaj slez, kada sam pripremala tu epizodu, je bio potpuno ošišan, sad imam puno ovih mladih listova, tako da će ti listovi biti nadoknada za salatu. Imam puno mišijakinje, mrtve koprive i jako je bitno da jedete puno svežih listova, inače salata od nevena je predivna. Neven je lekovita biljka i svaki list je zapravo jednako jestiv kao i cvet. Sad idem da kuvam. U svakoj epizodi pokazujem berbu. Ovo je moja prva berba pre uopšte ikakvog rada u bašti. Potrebno je da se pripremi obrok i za mene i za mačke. Mrkvice ste već vidjeli. Ovdje imam rotkvice. Pravit ću salatu od listova nevena, listova keljova. Ovo je jagalinero, ukrasni kupus, zatim list slezovki. Njima ću dodati mladi luk i komoračice mlade. Dopao mi se ukus koji sam zajedno s vama probala u jednoj epizodi. Mačku ćemo nahraniti. One su već jeli. Tikvice koje su zapravo, to su neke materinske tikve. Već sam uzela seme, uzet ću još i napravit ću krem supu. Imam rotkvice. I ono što je jako dobro u jednom multi sistemu jeste što uvek imate samo nikle biljke. Kao što je grašak koji je nikao sam, ostalo je neko seme, naravno neće stići, ali zato ide u čorbicu. I bob. Evo, ovdje su negde bobovi. U mojim klimatskim uslovima bob ne može da izdrži one ekstremne temperature, tamo negdje minus 15 koji nas dočeka tamo negdje u februaru, odnosno krajem januara, početkom februara, tako da će on sada da bude jako dobra hrana nama. Pavle je nemiran. Blitva, naravno uvek blitva i keljovi. Ja sam više puta naglasila da ne volim zapravo blitva i keljevi, nisu moj izbor hrane, ali ih jedem zato što sam zahvalna, tako da svi vi koji zapravo meni često
kada tražite projekat BioBašte, kažete da ne volite tekeljove, znajte da je to sveža hrana preko čitave zime. Dakle, ovdje će biti jedan vitaminski obrok, prava bomba, naravno mladog luka u novembru, baš mladog luka i evo jedan prazi luk koji će mi trebati za čorbu. Ponavljam, idemo uskoro u setvu. Ali ono što zapravo želim u današnjoj epizodi da vam kažem jeste da se mnogo očekuje od jedne biljke. Dakle, te tabele dobrih i loših komšija u bašti koje se stalno prenose. Na svakom sajtu naletim na te tabele, to zapravo u praksi ne funkcioniše. Bilo bi suludo da očekujete od jedne biljke da sačuva drugu biljku. To je jedan čitav sistem, integralni sistem zaštite koji je organizovan tako što kombinujete više biljaka, više sistema. Znate zašto ovo govorim? Zato što je meni mnogo teško da razbijam te zablude kada mi na edukaciju dolaze ljudi koji su prošli takve zablude. Onda ja tu moram da razbijam. Njihove zablude se o mene razbiju kao o stenu da bih naučila da ekosistem funkcioniše drugačije. Tako da ćemo u današnjoj epizodi da radimo dva sistema setve. Jedan u gredicama za brzi uzgoj, drugi u permamodelima, gdje ću vam pokazati kako zaista mogu da funkcionišu neki sistemi zaštite, kao što je kombinacija luka i mrkve. 4. je decembar i ovo je puna korpa hrane na stolu iz moje bašte. Svaki dan imam punu korpu hrane, bez obzira da li je sunčano ili pada sneg, zato što imamo kulture koje su otporne i bašta koja u Nordic sistemu vas hrane u kontinuitetu. Ovo iza je balkon BioBašta koja je također velika hraniteljica. Kao što vidite, ovdje ima puno blitvi, salata, začinskih biljaka, različitog lisnatog povrća. Uskoro očekujem berbu graška. Doslovnom primjenom bioloških metoda i vi možete da imate sve ovo i vreme i da se probudite, jer planeta računa na sve nas. Iako je puno njih koji su nesvesni i koji svakom svojom aktivnošću ugrožavaju tlo i planetu, verujte mi da je svaki dan sve više onih ljudi koji ulažu ogroman napor za doslednu primjenu bioloških metoda i konverziju na dig. 4. je decembar, sveža salata iz moje bašte, kombinacija bašte na otvorenom polju i balkon BioBašta. Ovdje zaista ima puno povrća, list nevena, boba, graška, list crvene salate, u pitanju je rimska, mala salata, nisam sačekala da sasvim poraste. Ovo su listovi ukrasnog kupusa, kelj jagalinero koji je vrlo pikantan, zatim mlade tikvice, vidite kako to izgleda, to su tikvice iz balkon BioBašte, još uvijek daju puno plodova, rotkvice, mladi komorač, mladi luk, zaista jedna prava vitaminska bomba u ovo moje hladno jutro, jer snimam, pa mislim da smo blizu minusa. Sada ću vas uvesti u čitaonicu prve regionalne baštinske zajednice Trag biljke. Ona je podeljena na 6 soba i svaka soba je tematski organizovana. Evo kako mačke sada jedu, hoću i to vidite. Stanko nam je došao, debeli Stanko, a ovo su sad sve mačke debele. Dakle, uvešću vas sada u čitaonicu. Otvorila sam brošuru Istkaj svoju prvu BioBaštu. Ta brošura u sebi ima definisane biološke metode i vrlo je važna za početnike. U njoj su zapravo već postojeće biološke metode koje ja nisam izmislila, ja sam ih samo promenila. Ne mogu kažemo napredila, to bi bio sad neki pijedestal, zapravo razvila u nekom svom pravcu. Jedna od tabela koju je bilo neophodno postaviti jeste podnošljivost fitoncida, odnosno dobri i loši susjedi u BioBašti, zato što svi početnici inače nailaze na ovu tabelu, jer se nalazi u različitim knjigama i garden blogeri je stalno prepisuju, tako da je naša odgovornost mene i Goran Pjevašević koji su autori svih brošura, bila da
postavimo ovu tabelu kako bismo je pobili teoretski u praksi. Ukoliko postavite ovakvu tabelu, a ne nastavite edukaciju početnika, onda ste tu napravili veliku grešku. Ono što je karakteristično za program motivacionog biobaštovanstva jeste perspektiva same biljke. Ja vas stalno vraćam na perspektivu same biljke. Dakle, sve ovo je ljudska perspektiva. Ovo nije perspektiva biljaka. Ja ću sada krenuti lagano da povijam ovu činjenicu da postoje biljke koje se ne podnose, koje se stalno iznosi i koja je netačna. Sve ove biljke koje su navedene kao loši susedi, ja tako uspešno kombinujem, osim komorača, koji je jedan najveći baštinski namćor. I gomoljasti komorač se može po širinama kombinovati, ali onaj lisnati, veliki grmoliki komorač nikako, zato što on zaista ne voli svoje okruženje. Jednostavno možete da kombinujete s krastavcima, a sa ostalim biljkama ne. Postoje te biljke koje su vrlo solitarne i to je neophodno ispoštovati. Dakle, od svih ovih biljaka koje su ovdje navedene kao loši susjedi, sve one su zapravo jako dobre u kombinacijama i u ovom ekstremnom vidu mešovite sadnje koje primjenjujem u projektu na biobašti često se nalaze upravo zajedno. Grašak i paradajz su zapravo dobra kombinacija onda kada treba da iskoristimo mrežu, kada grašak završava svoju vegetaciju i kada treba da tu ubacimo paradajz. Realno, grašak i paradajz se tako malo susreću u jednoj biobašti, jer grašak završava vegetaciju onda kada paradajz počinje da raste. Tako da ne bih sada da ulazim u povijanje svega, neke ovdje informacije su nonsens. Ja se samo pitam da li je lakše prinositi ovu tabelu kao tačnost ili je možda neophodnije provjeriti da li to funkcioniše u praksi. U praksi ovo ne funkcioniše. Sada ću da se osvrnem na biljke koje se dobro podnose, odnosno ovo je tablica dobrih suseda u biobašti. Šta zapravo podrazumeva iz perspektive čoveka biti dobar sused? Znači da je od pomoći nekome, da je jedna biljka od pomoći drugoj. Zapravo, kada govorimo o međusobnoj zaštiti, to na ovaj način ne funkcioniše. Jer znate, integralni sistemi zaštite funkcionišu kao trouglovi, četvoruglovi, petuglovi, šestuglovi. Dakle, vi ovdje imate u kombinaciji do 6 biljaka da bi zaista mogli da kažete da ste postigli nekakav sistem zaštite. Bilo bi jako ružno očekivati da jedna biljka zaštiti drugu. Jer na taj način svaljujemo kompletnu odgovornost na jednu biljku što nije u redu. Dakle, sve ove kombinacije su vrlo funkcionalne, ali to nisu ujedno i zaštitne kombinacije. Te biljke neće zaštititi same jedna drugu. Ovdje, konkretno i u ovoj epizodi, pričam o ovoj kombinaciji. Rana, šargarepa i luk. To je ta kombinacija koja može da bude funkcionalna samo na jedan način, a to je malo drugačiji sistem setve, odnosno drugačija kombinacija vegetacije i o tome ću nešto više da vam kažem danas. Sada ću vam nešto više reći o toj zaštitnoj kombinaciji o kojoj se toliko mnogo priča. Objasnit ću vam zašto ne funkcioniše i kako bi ona zapravo mogla da funkcioniše. Zapravo u zaštiti jedne biljke nikada ne može da učestvuje samo jedna biljka. Uvek je tu u pitanju sistem zaštite. To ću sada da vam pokažem na primjeru dve analize gredica. U pitanju je gredica iz zone za brzi uzgoj, dinamika 7. Ova gredica će biti postavljena kod mene i kod nekolicine baštovana. Kao prvo, luk je u projektovanju motivacione biobašte odvojen na dve kategorije. Mladi luk, odnosno luk za mladu berbu, koji ovdje ostaje kao čuvar mesta, dakle već u maju mesecu, do kraja maja, početkom juna, taj luk nestaje sa gredica. I stari luk
koji se vadi do sredine jula. Taj luk se glaviči, ovi lukovi su odvojeni zbog toga što svaki put kad izvadimo luk, mi tada tagujemo mesto luka i na taj način pozivamo lukovu muhu na gozbu. O tome sam puno govorila i to je ovdje bitno samo kroz prizmu ovog pojma, jer ovdje imate mladi luk u kombinaciji sa mrkvom. Dakle, taj mladi luk je ovdje samo privremeno kao neko ko treba da vas nahrani i da delimično sačuva ovu mrkvu. Šta je ovdje problem u ovom sistemu? Ovaj mladi luk se bere do početka juna, kada nam leti zapravo jedna blaga generacija mrkvine muhe. Mrkvina muha ima 2 generacije. Prva generacija poleće u maju, tako negdje početku maja, kada cvetaju jorgovani, dok druga generacija poleće u julu. Prva generacija je blaga, nije masovna i ne pravi veliku štetu. Veliku štetu može da napravi tek druga generacija koja poleće u julu. Ovaj mladi luk neće biti tu da zaštiti mrkvu. Ako ga ostavimo čak i da bude stari luk, on također neće biti tu da zaštiti ovu mrkvu. A tada, pred vađenjem, luk je već pao, njegova cima je polusuva. Vi znate kako izgleda taj luk na kraju svoje vegetacije, a tada, upravo tada, se mrkva nalazi u najvećoj opasnosti. Kod prve generacije, tamo negdje početkom maja, mrkva čak i nije mnogo ugrožena, zato što je ona mala, poput malene niti, i mi zaista ne ulazimo u berbu mrkve, jer tek onda kada berete mrkvu, vi zapravo pozivate mrkvinu muhu na gozbu. Dakle, taj sistem zaštite crni luk i mrkva ne funkcioniše. Ovdje će mladi luk da je zaštiti delimično od prve generacije. Kada 1.3. uđemo u sadnju mladog luka i mrkve, ovdje je mladi luk samo u ulozi čuvara mesta i delimično će učestvovati u zaštiti od prve generacije mrkvine muhe. Kažem delimično zato što je i sam tada mali i nije u stanju da učestvuje u tom sistemu zaštite. Ova kombinacija će biti efikasnija ukoliko mladi luk posadimo sada, pripremimo tunel za mrkvu i onog momenta kada budemo sejali mrkvu, luk će tada već biti na svojoj poziciji. Dakle, to će biti velika, visoka kultura onda kada mrkva bude nicala. Šta je zapravo ovdje pravi sistem zaštite? Krastavac. Pogledajte, imamo spanać, iza njega ide krastavac. Upravo ovaj krastavac je sistem zaštite. Dakle, mladi luk će donekle zaštititi od prve generacije kada ga sad ubacimo, dakle upravo u decembru, ali će pravi sistem zaštite da bude krastavac. Krastavac se ovdje seje 24. i tu se postavlja mreža. Sama mrkvina muha je niskoletač. Ona leti na 40 cm visine i u julu mjesecu mi ovdje imamo mrežu sa bujnom vegetacijom koja će potpuno da poremeti let mrkvine muhe. Zapravo, ja i govorim da u sistemu zaštite treba da učestvuje više biljaka, da ovdje možemo da pričamo o trouglu, četvrouglu, nekada i šestouglu, jer niti jedna biljka ovdje nije beznačajna. Kao što ovdje sa strane nisu beznačajni kukuruz i visoka boranija. Ja ću iz tog razloga, da bi pojačala efekat zaštite mrkve u prvoj generaciji mrkvine muhe, već danas da posadim mladi luk i da pripremim tunel za mrkvu. I to ću vam pokazati u ovoj epizodi. Za razliku od
malo primjera od malo prije. Ovo je Perma model, ona je bila gredica za brzi uzgoj i sada ću da vam pokažem inače jedan od Perma modela koji je najčešće sniman ove sezone. U pitanju je Perma model s tunelima za mrkvu, jako funkcionalan. Ovdje se nalazi tunel za mrkvu koji je nekako sakriven između visokih biljaka različite vegetacije. Da bi ova zaštita bila potpuna, ovdje je potrebno ispod paradajza, dakle na 10 cm, odnosno konkretno na 20 cm, jer se na 30 nalazi tunel za mrkvu i na 40 odmah sada postaviti 2 tunela sa mladim lukom. Tada će mladi luk da zaštiti mrkvu na početku vegetacije, a nakon toga tu dolaze visoke biljke, paradajz od 1.5., krompir od 23. Ovo je vrlo funkcionalna zaštita jer je mrkva potpuno nekako upakovana između visokih biljaka. Sa druge strane imamo paprike ove sezone, može da bude i praziluk, paprike, praziluk naravno kamuš, odnosno dugi beli, to je prolećni praziluk, ili paprike kako sam ih ja imala i to se ispostavilo kao jako dobra zaštita za mrkvu jer je mrkva nekako upakovana između visokih biljaka. Tako da ću u ovoj epizodi da postavim tunel za mrkvu u Perma modelu i 2 reda mladog luka. Taj mladi luk će niknuti i on će već da bude veliki nekih 15-20 cm kad budem sejala mrkvu tamo negde od 1. marta, ovdje piše 23. ali ukoliko imam postavljen sistem zaštite, setva će ići ranije. Dakle, potrebno je da postavimo tunele, kombinacija zemlje, peska, komposta, da ih obeležimo i da oko tih tunela postavimo redove zaštite, odnosno mladog luka. Dakle, kao što vidite, ovdje čitava kombinacija biljaka učestvuje u sistemu zaštite. Sa ove strane imamo visoku biljku, amarant, sa ove strane imamo neven. To su sve biljke koje su prilično visoke u julu mesecu. Jer zašto ta garden legenda ne funkcioniše? Ne funkcioniše zato što ne može da deluje onda kada je agresivna i masovna generacija lukove muhe u julu. Dakle, to što sadite luk i mrkvu zajedno i sadite kombinu na jednoj gredici bez drugih sistema zaštite, zapravo vam neće zaštititi mrkvu. Vreme je za berbu lisnatih celera. Ukoliko ste pratili savjete sa kanala Trag biljke, onda imate ovakve primjerke. Ja ću ubrati samo nekoliko za mene i moje prijatelje, a ostatak će nastaviti da raste. U pitanju je otporna kultura koja dvogodišnje daje seme. Dakle, sve kulture koje dvogodišnje daju seme mogu da ostanu u vašoj bašti. Da, moguće je i biološkim metodama dobiti vrhunske primjerke lisnatog celera, upravo kao one koje kupujete u marketu. Vidite kako je to divan primjerak, a nije me čak ni namočio. Još jedna berba jutros, danas je 5. decembar, berba kupusarica, peršuna, paškanata, celera. Vidite kako je lep lisnati celer. Evo, ja sam ubrala sada jedan, idemo baštu po još jedan. Praziluk, ujedno su sve ovo i kulture koje sejemo u decembru. Ono što prvo baštovani pitaju kada uđu s projektom motivacione bio bašte jeste čitanje ovih šablona. Zapravo ovi šabloni predstavljaju vaše gredice i smenu kultura, proleće, leto, jesen i zima i kada uđete s projektom sada u 2022. godini, vama je smena kultura određena do 2024. godine. Ovdje se postavljaju pitanja šta je ovo 30 na početku, 30 na kraju, jer ovo je gredica koju posmatramo, gredica za brzi uzgoj gdje setva počinje u proleće, ja ću je početi sada. Ovo 30 podrazumeva širinu, jer mi radimo
setva po dužini, dakle istok-zapad, i setva po širini sever-jug. To su ti integralni sistemi zaštite, odnosno zatvaraju se gredice, u njima se menja ta mikroklima kombinacijom niskih, visokih biljaka, sideratnog cveća. Dakle, unosimo kompletnu mešovitu sadnju s jakom dinamikom. Šta to konkretno znači na jednoj gredici? Pokazat ću vam upravo sada. Postavila sam ove pritke. Vidite, 30 cm na početku nećete sada sejati, 30 cm na kraju ignorišite i nećete sada sejati. Sejemo po dužini, dakle samo ovaj unutarnji prostor. Kiša pada, dakle ovo vam je setva po dužini. Nadam se da je sada jasno. Želim da vidite kako je vrijeme, pada kiša, jaka magla. Ja ću postaviti suncobran, ali pre toga moram da postavim tunel. Ja ću vam u ovoj epizodi pokazati kako se postavljaju tuneli u gredicama za brzi uzgoj, jer sistem zaštite mrkvine muhe možemo sada da postavimo, ali to nije puni sistem zaštite. I kao što sam rekla, želim da razbijem tu zabludu o tim tablicama dobrih i loših suseda, jer će taj mladi luk samo delimično da zaštiti od prve generacije, koja zapravo nije agresivna. Prve generacije mrkvine muhe je blaga generacija, ali će zapravo sistem zaštite da bude na ovom mestu. Tu će biti mreža s krastavcima i u julu mesecu mi već imamo jako dobar zid koji će zbuniti mrkvinu muhu. To su niskoletači. Dakle, u sistemu zaštite uvijek učestvuje više biljaka, a ne samo jedna. Ako bi se sada postavili ovdje red luka, red mrkve i tako do kraja i očekivali da vaša mrkva bude zaštićena, ona neće biti zaštićena, jer u julu će biti napadnuta. To vam govorim iz vlastitog iskustva, jer sam pokušavala te sisteme i uvijek sam na kraju dobila mrkvu koja je napadnuta i vidno oštećena. Na ovom mjestu, ovih prvih 30 cm, postavit ću red mladog luka, tunel za mrkvu i ponovo red mladog luka. Ja vam nisam pokazala čitavu analizu gredice, jer nam pripada projektima, odnosno ljudima koji su ovdje s projektima, dakle na neki način je poslovna tajna, tako da ima još mladog luka koji se već sada može ubaciti. Kada je u pitanju ona druga analiza, permamodel koji je često sniman u toku sezone, u pitanju je permamodel sa tunelima za mrkvu, on će biti postavljen upravo tamo, ali ja to danas neću snimiti, jer postoji epizoda u kojoj pokazujem kako u nadzemnom permamodelu možete postaviti tunel za mrkvu. Savjetujem da pogledate dvije epizode, tunel za mrkvu 1, 2, 3 i epizodu nadzemni i podzemni permamodeli gdje pokazujem kako se sadi luk. Jer se ovdje radi jedna kombinacija. Ovdje će nam doći tunel za mrkvu, ovdje će se napraviti 2 tunela sa mladim lukom. Kada se mladi luk pojede, tu će doći paradajz. Jednaka priča će se desiti sa ove strane. Imamo tunel za mrkvu, 2 reda, 2 tunela sa mladim lukom. I ovdje će na kraju doći paprike. Ne može doći prazi luk. Prazi luk je samo u opciji kada nemate ovu kombinaciju zaštite. Sada idemo da radimo. Treba nam pesak, đubrivo, suncobran, lopata i ašov. Uslovi za rad su vidno otežani. Šta ide uz ovo? Ne radite to kad ste sami kod kuće, jel? Prvo je potrebno da postavite metar. Metar se lako ubode na početak gredice. Gredica je 120. Dakle, u prvih 10 cm se ubode luk. To je ovdje. U ovih 20 cm se pravi tunel za mrkvu. I u ovih 30 cm se ponovo ubode luk. Tako vam se čitaju ovi šabloni. Dakle, luk će doći, ako je ovo 10 cm, luk će doći bukvalno između na nekih 5. Ako je ovo 20 cm, tunel će doći na 15.
I ako je ovo 30 cm po šablonu, dakle čitavo ono polje vam je 10 cm, luk će doći na sredini, tačno na 25. Vrlo je jednostavno, ali kod modela za brzi uzgoj su jako bitne, precizne mere. Kao što sam rekla, u pitanju je autorski rad koji možete jedino ovdje da i naučite i upravo zbog toga su važne precizne mere. Dakle, nije potrebno da radimo odokativno. Vidite sada o čemu pričam. Ovdje na tih 20, od 10 do 20 cm nastavljamo osnovu za tunel. Ovdje će biti tunel za mrkvu, ovdje ću posaditi crni luk i tu ću posaditi crni luk. Vidite kako ovdje pratim dimenzije. A šta je ovdje još najvažnije i to je ono pitanje koje postavljate. Dakle, prvih 30 cm sam preskočila, posljednjih 30 cm preskočila, dakle sejem po dužini samo ono što se nalazi unutar gredice. Najčešće pitanje na konsultacijama je šta u šablonu znači prvih 30 i posljednjih 30 cm. To znači da preskačete prvih 30 cm jer tu radimo setvu sever-jug, dok istok-zapad se radi setva po dužini. Kao što vidite, ja sam preskočila prvih 30 cm s jedne i sa druge strane, na početku i na kraju, i tu ću raditi setvu integralnih sistema zaštite. Kod setve potrebno je da postavite metar i da pratite tačne dimenzije ako želite da vam sve stane po projektu. Šta sad radim? Ašovom iscrtavam tunel i onda ću lopaticom samo da izvučem višak zemlje, zato što je tunel dubine do 10 cm. Ne treba više, mrkva će se sama snaći. Dakle, naredni rad je ašov. Vidite, prošla sam ašovom s jedne strane i sada s druge strane i tačno sam označila taj tunel i sada ću tu zemlju samo da izvučem, da pomešam s peskom, đubrivom i da napunim tunel. Vidite, ja sam izvukla zemljom, nalazi se ovdje. Pomiješat ću je sada sa peskom i đubrivom i naravno vratit ću nazad. Ostaće mi doza i za permamodele upravo iz ovog tunela, jer se ovdje meša pesak, đubrivo, zemlja i pepeo. Đubrivo ću staviti pola-pola sa zemljom, stavit ću 10% peska i 2 ove lopatice pepela. Tako da ću imati dovoljno i za permamodele i za ovaj tunel. Zašto je važno da sada napravite tunel? Ako sada posadimo luk, on će tada kada se seje mrkva da bude već veliki, da ne bismo remetili luk i na neki način povrijedili. Potrebno je upravo sada da pripremimo tunel, onda ćete samo da sklonite malč i da obavite setvu mrkve. Vrlo je jednostavno. Sada je vreme za suncobrana. Šta bih ja bez mog suncobrana? A znate, mnogo je lepo ispod, dobo je kiša, a ja sadim. I evo, tunel je spreman, uhranjen, rastresit, pomešan i ovdje je bitno samo kad dođe vreme da skine malč i da posijem mrkvu. I vidite ovo o čemu govorim. Mislim, ovo je sada naopako, ali 10 cm, njegovih 10 cm po šablonu je pripremljeno. 10 cm širine, setva po dužini. Zato je bitno da radite s metrom. Sada je potrebno da stavite ovakve štapiće
duž tunela, na početku i na kraju obavezno i po sredini, jer ispred nas je jedna sezona snegova. Tako da morate da pronađete svoj tunel, sve će se ovo ispomerati na neki način. Ja koristim drške čičoke. Sada se vraća preko Malča. Vidite, Malč je ovdje bio, samo sam ga sklonila sa strane i sada vraćate Malč i vaš tunel je spreman. I ono što je ostalo, da na prvih 10 cm ubodem luk i na 30 cm ubodem luk. Ponovo ću upotrebiti metar da biste vidjeli zašto je on važan. Ovo je prvih 10 cm, dakle tu ide luk. Ovdje je tunel za mrkvu od 10 do 20 cm i onda ponovo ide luk između 20 i 30 cm. Tako vam funkcionišu modeli za brzi uzgoj, generalno svi šabloni. Inače, da biste mogli ovo da postavite, potrebno pogledati epizodu priprema gredice za brzi uzgoj, zona brzog uzgoja, jer ja sam sve to pripremila i zaista mogu unapred da sadim. Sada pada kiša, ja ću završiti samo luk, ali ovdje zaista mogu da ubacim i salatu koja generalno ide u sistemu za brzi uzgoj. Ne 2 reda salate, već samo 1, jer gredice za brzi uzgoj po projektu služe da nahrane vas, da vam obezbede dovoljno sadnog materijala i da nahrane vaše biljke i da učestvuju u sistemima zaštite. Jer većina tih biljaka koje sejemo u zoni brzog uzgoja su hvatači stenica, lisnih vaši, buhača. Sada ću ja ovdje da posadim luk. Postoji epizoda na YouTube kanalu Trikovi za brzi uzgoj. Volela bih da je pogledate, jer čitav kanal i sve ovo što se snima se u službi edukacije i snima se zbog baštovana koji su na platformi, zato što mi je mnogo lakše da im pokažem kako se to zaista radi, nego da svakom ponosu pričam. Sama zajednica povezuje 11 zemalja, 2 kontinenta, mnogo gradova, više od 100, puno je baštovana po tim gradovima, tako da s obzirom da vodim online edukativni program, ove epizode upravo zato slušam. Mnogo baštovana ima gredice za brzi uzgoj koji imaju jednu od ovih kombinacija, tako da sada pokazujem kako se to i radi. Kada radite setvu mladog luka, to pokazujem u toj epizodi Trikovi za brzi uzgoj, potrebno je da krenete od samog početka. Dakle, prvih 30 cm se preskače, idemo u prvih 10 cm i ovdje, kada je u pitanju zona brzog uzgoja, samo ubadate luk. Vidite kako ja to radim. Ovdje se luk ubada na 3 cm, jer u pitanju je luk za mladu berbu, dakle neće se glavičiti, moramo da vodimo računa o lukovoj muhi, odvajamo luk stari i luk mladi. Nema ništa gore nego da preređujete luk i na taj način pozivate lukovu muhu na berbu. Ovo je sasvim dovoljno, ja ću samo ovako malo da poklopim i to je to. Za sad neću ništa da zatvaram. Dakle, samo prstom napravite malu rupicu i ubacite luk. Vrlo jednostavno. Sa ove strane odmah ću vam pokazati gdje ide. Dakle, ide ovdje. Odmah u 30 cm. I zato u toj epizodi priprema zone za brzi uzgoj naglašavam da je vrlo važno da premerite svoje gredice i da su one 1,20 m. Ja ću sada da završim sadnju luka čitavom dužinom. Pokisla sam, smrzla, dobro je kiša po suncobranu. Nakon ovoga čaj od majčine dušice i jako sam zadovoljna što sam uspjeli po kiši da obavim sadnju. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promijeni efekat velikih korporacija
na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.